अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ऐसा है कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप यूट्यूबर नहीं हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली मैं दो टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, पहला टॉपिक क्या है कि आपने कभी गौर किया है कि आप जब भी यूट्यूब की एप्लीकेशन ओपन करते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर आप अपना चैनल ओपन करते हैं, यूट्यूब को ओपन करते हैं, तो एक मखसूस टाइप की वीडियोस आपको ज्यादातर दिखाई जाती हैं। मतलब बाज़ औक़ात आपको ज्यादा वीडियोस कुकिंग की दिखाई जाती हैं, कभी सारी व्लॉगिंग की दिखाई जाती हैं, कभी सारी टेक वाली दिखाई जाती हैं। आपने कभी कंसीडर नहीं किया होगा कि जब भी आप YouTube की एप्लीकेशन ओपन करते हैं एक मखसूस टाइप की वीडियोस आपको बार बार ज्यादातर दिखाई जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको एक ही तरह की सारी वीडियोस क्यों दिखाई जाती हैं? भाई, ये इसलिए दिखाई जाती हैं आपकी सर्च हिस्ट्री और आपकी वॉच हिस्ट्री को लेकर YouTube आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक कुकी इंजेक्ट कर देता है। YouTube आपका जो इंटरेस्ट होता है ना, आपके इंटरेस्ट को लेकर आपको ये वीडियोस दिखाता है। देखें, अगर तो आप YouTube के ऊपर कुकिंग की ज्यादा वीडियो सर्च करते हैं और वॉच करते हैं तो YouTube को लगता है कि यार इस बंदे को कुकिंग की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है। या फिर अगर आप टेक की वीडियोस ज्यादा देखते हैं तो YouTube को लगता है कि आप टेक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो सारी वीडियोस आपको टेक की दिखाई जाती हैं। तो ये चीज जो आपको दिखाई जाती है ये आपकी सर्च हिस्ट्री और आपकी वॉच हिस्ट्री को लेकर दिखाई जाती है। अब मसला क्या है? मसला इसमें सबसे बड़ा ये है कि मेरे पास अक्सर यूट्यूबर्स के जब चैनल्स आते हैं और उनका जीमेल अकाउंट में लॉगिन करता हूं, यूट्यूब को ओपन करता हूं, तो बिलीव करें इतनी गंदी वीडियोस मेरे सामने आ रही होती हैं। तो मैं समझ जाता हूं कि यार ये बंदा अपने इस जीमेल अकाउंट को इस्तेमाल करके इस टाइप की वीडियो ज्यादा सर्च भी करता है और ज्यादा देखता भी है। इसके इंटरेस्ट बेस पर ये सारी गंदी वीडियोस मेरे सामने आ रही हैं। तो देखिए, अब इससे मसला क्या हो सकता है या क्या होता है? सबसे बड़ा मसला इससे ये होता है कि अगर आपके घर में एक वाईफाई लगा हुआ है, आप भी वही वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके वालिदैन भी, बहन भाई भी, घर के दीगर अफराद भी सेम वाईफाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके इंटरेस्ट बेस को लेकर जो चीज आप सर्च कर रहे हैं, जो चीज आप वॉच कर रहे हैं, आपकी वजह से आपके घर के जो बाकी मोबाइल फोन है, बहन का, भाई का, वालिदा का, वालिद का, जब वो लोग यूट्यूब ओपन करेंगे तो इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि जिस तरह की वीडियोस आप देख रहे हैं उनकी यूट्यूब की एप्लीकेशन के ऊपर भी यूट्यूब उनको वो रेकमेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो भी देखते हैं वही चीज आपके वालिदैन के पास भी जा रही है, लेकिन उससे मिलती जुलती इस तरह की चीजें उनके मोबाइल फोन पर भी दिखाई जाती हैं। तो भाई, इसलिए पहली बात तो यह है कि गंदी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप इन चीजों को क्लियर कर दिया करें। क्लियर कैसे करेंगे? आप यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन करें, राइट हैंड साइड पे टॉप पे आपका लोगो बना आ रहा होता है गोल सा, उसके ऊपर क्लिक करें। उसके ऊपर क्लिक करके आप सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद हिस्ट्री एंड प्राइवेसी का आपको ऑप्शन नजर आता है। आप हिस्ट्री एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करें तो अब आपके पास ऊपर दो ऑप्शन आ जाएंगे, क्लियर वॉच हिस्ट्री, क्लियर सर्च हिस्ट्री। तो भाई, इन दोनों को आप क्लियर कर दिया करें। लेकिन जब आपने ये क्लियर करना है उसके बाद आपने यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन करना है। यूट्यूब की एप्लीकेशन ओपन करके अब आपने लिखना है तनवीर भाई, मतलब मेरे चैनल को सर्च करना है। तनवीर भाई को सर्च करके मेरी एक दो वीडियोस आपने देखनी है, ताकि भाई मेरा चैनल तो आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए, आपके भाई का चैनल है। ऐसा नहीं कि आप ये सारी चीजें क्लियर कर दें और अपने भाई को ही गायब कर दें जो आपको सिखा रहा है, ऐसा नहीं करना है। क्लियर करने के बाद आपने मेरे चैनल को सर्च करके एक दो वीडियोस मेरी देखनी है, ताकि आपके मोबाइल फोन के ऊपर मेरी वीडियोस आती रहें। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जी। दूसरा जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि देखें, मेरे पास एक कंप्लेन अक्सर आती है कि यार तनवीर भाई, मेरे मोबाइल फोन में ये मसला आ गया था, मेरे चैनल में मसला आ गया था, मेरी वेबसाइट के ऊपर मसला आ गया था। मैंने इस मसले के सॉल्यूशन पर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन यार वो सारी फेक वीडियोस हैं। जो कुछ वो यूट्यूबर बता रहे हैं मैं उनके ऊपर अमल कर रहा हूं, लेकिन यार मेरा मसला सॉल्व नहीं हो रहा। तो भाई, इस चीज को अब आपने माइंड में रखना है, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आमतौर पे ये होता है कि जब आप किसी मसले को फेस कर रहे होते हैं, उस मसले के सॉल्यूशन के लिए आप यूट्यूब के ऊपर आते हैं, सॉल्यूशन तलाश करते हैं, किसी की वीडियो प्ले करते हैं, किसी की भी, कोई भी, मतलब XYZ कोई भी यूट्यूबर है, आप उसकी वीडियो को प्ले करते हैं और जो चीजें वो बता रहे हैं आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बावजूद आपका जो भी मसला है, जो भी इश्यू है, वेबसाइट का है, चैनल का है, एडसेंस का है, XYZ किसी भी चीज का है, लेकिन आपका मसला सोल्व नहीं होता। अब आपको लगता है कि यार ये तो सारी वीडियोस फेक हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी फेक नहीं है, कुछ वीडियोस तो ऐसी होती हैं जो वाकई फेक होती हैं, लेकिन सारी फेक नहीं होती हैं। गलत
فرضی آپ یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ مان لیں آپ کے ایڈسنس کے اوپر کوئی ایشو آ گیا یا ویب سائٹ کے اوپر یا چینل کے اوپر، اور جب آپ یوٹیوب کے اوپر سولوشن تلاش کرتے ہیں آپ کے سامنے ویڈیوز آتی ہیں 2 سال پرانی، 3 سال پرانی، 4 سال پرانی۔ اب 4 سال پہلے یار کسی بھی ویب سائٹ کا انٹرفیس کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے، اب اپڈیٹس آ چکی ہیں، ہر چیز چینج ہو چکی ہے، الگورتھم چینج ہو چکا ہے۔ 3 سال 4 سال پہلے کسی ٹویٹر نے، کسی ٹرینر نے آپ کو کوئی چیز بتائی تھی، سکھائی تھی، اب وہ چیز چینج ہو گئی ہے، تو اب آپ وہ 3-4 سال پرانی ویڈیو نہ دیکھیں۔ اب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس مسئلے کے سولوشن پر جو بھی لیٹسٹ ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھیں، اور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یوٹیوب کی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے، اوپر آپ نے لکھنا ہے، مطلب جو بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اوپر آپ نے کی ورڈ لکھنا ہے، جس کی ورڈ کے اوپر بھی آپ ویڈیو تلاش کرنے ہیں، تو وہ لکھنے کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹاپ پہ آپ کو 3 چھوٹے چھوٹے ڈاٹس نظر آتے ہیں، ان ڈاٹس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے فلٹرز کا آپشن آئے گا، آپ فلٹرز کے اوپر کلک کریں، اب آپ کو ایک آپشن ملے گا اپلوڈ ڈیٹ، اپلوڈ ڈیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو کافی سارے آپشن مل جاتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے پر آپ کون سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، جو پچھلے 1 گھنٹے میں اپلوڈ ہوئی ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، پچھلے 1 دن میں اپلوڈ ہوئی ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، پچھلے ہفتے کی دیکھنا چاہ رہے ہیں، پچھلے مہینے کی یا پچھلے سال کی۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ کے ایڈسنس کے اوپر، چینل کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے، پھر کوئی بھی مسئلہ ہے جس کے سولوشن پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو 3-4 سال پرانی ویڈیو نہ دیکھیں، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ویڈیو اب آپ کے لیے کام نہیں کرے گی۔ تو یہاں پر آپ سب سے پہلے تو دیکھیں 1 دن پہلے کہ کل جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ کل والی ویڈیو اگر آپ کو نہیں مل رہی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے تو اس کے بعد 1 ہفتے میں تلاش کریں، پچھلے 1 ہفتے میں اس ٹاپک پر کسی نے ویڈیو بنائی ہے، پچھلے 1 ہفتے میں نہیں مل رہی پھر 1 مہینے میں مطلب تلاش کریں کہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں آپ کے اس مسئلے کو لے کر کسی یوٹیوبر نے ویڈیو بنائی ہو، اگر پچھلے 1 مہینے میں نہیں مل رہی تو پھر آپ 1 سال میں تلاش کریں، اور اگر آپ کو پچھلے 1 سال میں بھی ویڈیو نہیں مل رہی تو پھر آپ پرانی ویڈیوز کو فالو کریں، لیکن پچھلے 1 سال کے اندر اس مسئلے کے سولوشن پر کسی نہ کسی یوٹیوبر نے ویڈیو لازمی بنائی ہوگی۔ تو میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے میں یوٹیوبر ہوں یا کوئی بھی دوسرا یوٹیوبر ہے، اگر آپ اس کی 2 سال پرانی، 3 سال، 4 سال پرانی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور وہ چیزیں اب آپ کے لیے کام نہیں کر رہی ہیں، یا پھر 3 سال پہلے اگر کسی یوٹیوبر نے کوئی بات کی تھی اور آج وہ اپنی ہی بات کے الٹ جا رہا ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ 3 سال پہلے اس نے جھوٹ بولا تھا یا پھر وہ آج جھوٹ بول رہا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ 3 سال پہلے چیزیں ویسے کام کر رہی تھی جیسے اس نے بتایا تھا، اب 3 سال کا ٹائم گزر چکا ہے، اب جو اس نے لیٹسٹ ویڈیو بنائی ہے اب چیزیں ایسے کام کر رہی ہیں جیسے وہ اب بتا رہا ہے، چاہے وہ یوٹیوبر کسی بھی ٹاپک پر کام کر رہا ہے، کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہے۔ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال 4 سال پہلے جو ویڈیو بنائی جاتی ہے وہ اس ٹائم کے حساب سے بالکل صحیح بنائی گئی تھی، لیکن آج جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ آج کے انٹرفیس کو لے کر، آج کے الگورتھم کو لے کر بنائی جاتی ہیں۔ اگر تو یہ دونوں ٹاپکس آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔